Agay. Agay. Taas. Video mo ako? Are you videoing, taking a video? Huh? Sige mate, konti na lang, makakuha mo na. Agoy, sakit. Sakit manday. Practice pa lang pero agay. Taas ni body oh. Testing pa lang yan. Badi, isa pa nga badi. Para sa mga kababaihan. Ito yung 45. Ayan, self defense daw. Ayan. Sakit, agay. Pwede naman mag-jumping 45. Parang unggoy. So another 45 ay backward. Jumping turning back. So that is Kakaiba yun ah. then your round also. This is the last thing. Agay. Taas. Pagka